好的，同学们，我们一起来看课文。那么这篇课文叫做 Fête du sport。Fête du sport， 我们知道 fête 它的动词原形叫做 faire。faire du sport 叫做做运动，是吧？那个 du 叫做部分冠词啊。faire du sport 做运动。Aujourd'hui, plus de 65%， 百分号怎么读？读作 pour cent。OK，pour cent， 哎 ，OK。100是100，对吧？% 百分号，de la population mondiale，population mondiale，population 是人口 ，mondiale 是世界的，也就是世界人口的。那么超过65%的世界人口呢 n'a pas une activité physique，activité physique，activité 叫做活动 ，physique 事实上是身体上的活动，连在一起，事实上我们可以翻译成体育运动，是吧？身体上的一些活动。OK，n'a pas une activité physique suffisante 形容词，足够的，也就是说不够，是吧？大多数的人还是没有做够运动的啊。Et ce manque d'activité，ce manque 这个 ce 是只是形容词，对吧 ？ce manque d'activité，activité 活动 ，manque 这个地方是一个阳性的名词，叫做缺少。也就是说，这个活动的缺少，这个锻炼的缺少呢，la cause，la cause 相当于什么呀 ？raison 是吧？我们可以说la raison 均可啊，la cause de nombreuses maladies。注意了，我们说这个地方的 de 为什么要变成的呢？因为它贴着一个复数的形容词 nombreuses maladies 是阴性复数，所以注意 nombreux 也要变成阴性的复数形式 nombreuses。OK， 好，这就是这个意思啊。我们一起读一下 Fête du sport。Fête du sport. Aujourd'hui, plus de 65% de la population mondiale n'a pas une activité physique suffisante et ce manque d'activité est la cause de nombreuses maladies. 真的是这样啊！我们运动的少，身体就是差，身体就差就会得病，所以要积极的运动起来啊 ！bouger， 赶紧动起来。好的，我们来看这段叫做 Le manque d'exercice physique。Le manque 还是缺少的啊。那这个地方 exercice 代替的是什么呢？事实上，是不是我们上一小节里见到的一个词儿叫做 activité 啊？事实上，法国人是这样子的，他呢不喜欢去重复说一样的词儿，所以呢，他会在这个不同的时候呢选择不同的词儿啊，会用它的近义词呀，或者是用代词去替换它，这样子显得好玩一点，要不然总说一句话会很烦啊。所以叫做 le manque d'exercice physique。exercice physique 就像刚才我们说的 activité physique 一样，都是什么呀？身体运动啊，运动身体的意思。好 ，le manque d'exercice physique entraîne 导致了什么 ？entraîne 是吧？导致了引起了什么呀？2 millions de décès，2 millions 叫做百万啊，200万的死亡的 décès 死亡非常严重的 par an。OK，par an 是什么意思啊 ？par 表示一种频率，对吧 ？par 表示一种频率，那事实上是就说每年怎么样？我们说 par semaine 每星期怎么样 ？par jour 每天怎么样 ？par heure 每小时怎么样啊？好，来看。associé à une mauvaise alimentation associé à 就是再加上怎么样啊？加之啊，我们中文会这样翻译说，加之一种呢 mauvaise 不好的 alimentation 饮食习惯了，饮食加上不好的饮食，因为大家现在都非常快节奏生活，不好吃饭，然后就吃一些高热量的快餐，那就是 mauvaise alimentation。au tabac 这个 o 是怎么来的呀？事实上，就 associé à 这个 a 和 le tabac 的缩合变成了 au tabac。OK，ce risque de décès augmente。那这些呢，都是怎么样呢？引起了是吧？要面对什么样的风险呢？就是说死亡率上升这样的风险啊。OK，associé à une mauvaise alimentation et au tabac，ce risque de décès augmente。那么这样子的话，又吃了不好，然后又抽烟，那肯定又不运动，那你肯定就死得快了，是吧 ？OK， 好，一起读一下啊，叫做 Le manque d'exercice physique entraîne 2 millions de décès par an
associé à une mauvaise alimentation et au tabac, ce risque de décès augmente 增长了，提高了，这个死亡率上去了。OK， 好，下边 autour de vous， 哎，就您自己而言呢 il est important que 很重要的一点是什么呢 vous rappeliez 这个地方我特意来标上这个颜色啊，是要为了提醒大家说这个是什么变位啊？是 subjunctive 是吧？是虚拟式的变位啊，虚拟式。那事实上，这个虚拟式呢，就是说我们呢表达了一种非常主观的一种情感呀、意愿，也就是说这很重要，很重要什么样呢？您要怎么样 ？rappelle 是什么意思啊？rappelle 啊，叫做记起啊。回想起、提醒，que le manque est dangereux pour la santé。你要知道这些东西啊，少了以后是非常对身体健康非常坏的，也就是说对身体健康是非常不利的，是吧？少了什么呀 ？le manque 是什么呀？比如说activité physique 是吧？activité physique。那少了一种锻炼呢，事实上是对你的身体健康影响非常大的。à tout âge， 是吧？在所有的年龄阶段都是这样的。à tout âge， 均可啊。好 ，il est bon de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour。见到这个 par jour 了吧？叫做每天，对不对 ？OK，il est bon。de faire 很好，很好怎么样呢？做什么 ？il est bon de faire quelque chose， 做什么很好啊 ？il est bon de faire au moins 至少 30 minutes d'activité physique， 你一天啊至少做至少30分钟的运动啊才行，这样能够延长你的生命啊。pour bonne santé 啊 pour rester en bonne santé 啊，为了保持一种身体健康的状况。好，一起来读一下 autour de vous， 谈到您自己或者你们自己身边的怎么样 autour de vous， il est important que vous rappeliez que le manque est dangereux pour la santé à tout âge. Il est bon de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. OK， 一定要做运动是吧？好，来看这个叫做 Il est également indispensable que OK，il est également égal 是什么意思啊？平等的啊。我们知道这个法国的这个devise， 就是说法国的格言，国家格言叫做自由、平等和博爱，就有这个 égalité 啊 ，égalité 就是平等哈 ，égal 就是平等的 ，également 就是平等的副词形式。好 ，il est également indispensable 叫做什么呀？叫做必须的啊，必须的。Il est également indispensable que les gens comprennent que OK， 那什么什么是必须的？这个后面又可以用这个虚拟式啊，叫做 comprennent。Les gens comprennent que le mode de vie 啊，注意这个 le mode de vie， 你就这样记，叫做什么呀？生活方式特别好用。le mode de vie， 注意这个地方一定不是 la mode， 因为如果你把这个词儿的词性记错了，它完全就是不一样的意思了，对吧？好，叫做 le mode de vie et l'alimentation ont une influence sur les risques de décès。好 ，avoir une influence sur quelque chose 对什么对什么事啊，对什么人啊有影响啊，叫做 avoir une influence sur quelque chose 或者 sur quelqu'un。好 ，sur les risques de décès。对于这个死亡率啊，是这个死亡。事实上呢，我们知道说，这个生活方式啊和饮食都会有对这个死亡啊都会有一个非常大影响，所以我们要特别注意自己的生活方式啊，不要熬夜，对吧？要早点睡觉，然后吃东西吃得好一点，晚上就少吃点，早上就吃丰富一点。这些道理谁都懂，可是我们就是没有好好去做，对吧？OK， 所以呢，现在大家在电脑屏前，事实上也可以一边运动啊，站起来听，是吧？站起来听还能精神一点啊，还能运动呢，是吧？好 ，OK， 这就是在线课程的好处啊，不用一直坐着啊。我们线下的课程就是一直坐着的，对吧？那么线下大家随便想干嘛干嘛，是吧？好，给站起来听。Il est également indispensable que les gens comprennent que le mode de vie et l'alimentation ont une influence sur les risques de décès。好，也就是说，这个人们都知道说，这个生活方式和饮食也是非常重要的啊，对这个死亡来说，那么我们一定要说，要有良好的生活习惯。OK。
好，我们再来看这一段，叫做 il faudrait enfin，il faudrait，il faut。哎，动词原形叫做 falloir， 是吧？应该怎么样呢 ？enfin 叫做最终的。那最终呢还要怎么样？最后还要怎么样呢 ？que les responsables politiques，responsable 叫做领导啊，领导或者是负责人 ，politique 政治的负责人，政治的领导叫做我们就可以说领导人了。prendre des décisions，prendre des décisions 叫做做决定 ，prendre des décisions 做决定。做什么决定呀 ？pour donner à la population l'envie de faire。注意这段我画黄色的这个部分啊，事实上这个短语叫做 donner l'envie à quelqu'un de faire quelque chose 啊，给某人以做某事的热情或者做某事的希望啊，是这样子。比如说 ，je donne l'envie aux étudiants d'apprendre le français。我给孩子们、给学生们以学习法语的热情啊。OK， 好的。des activités physiques， 也就是说，领导人要做个决定，让大家去有这种做运动的这种什么呀热情啊，这很难，是不是？好，叫做 il faudrait enfin que les responsables politiques prennent des décisions pour donner à la population l'envie de faire des activités physiques。好，同学们，我们来看最后一句话，叫做 ensemble bougeons。OK， 首先来看 ensemble， 大家不知道有没有看过一个电影啊，叫做《巴黎夜未眠》呢？它的法语名字叫做 ensemble c'est tout， 是奥黛丽塔图演的 ensemble c'est tout， 叫做什么呀？在一起了就是全部 ，ensemble 叫做在一起啊。在一起，在一起 ，OK。好，下边的一个词儿叫做 bougeons，bougeons 动词原形叫做 bouger， 以 ger 结尾，以 ger 结尾 bouger。啊，事实上是第一组规则动词，对吗？可是我们知道以 ger 结尾，它在第一人称复数的时候，在 nous 这个前提下，人称下呢，它要变成有 bougeons 有 r 这个音的话，就必须要保留这个啊，叫做 bougeons，bougeons 动起来，动起来，好，所以大家一起啊要动起来啊！学完法语就赶紧去运动吧。OK， 祝大家身体健康，bonne santé，bonne journée，à la semaine prochaine。